CMान बरें भाशण केलें. CMाचे बेटर हाफानूय सुलक्षणा मॅडमीनी बरें मोठ्ठें भाशण केलें फुडें रावन. पण तिने आपल्या भाशणान स्वता म्हटलां उलयत आसतना, आय डोंट नो इफ जनतेन तें सारकें क्लियरली आयकलें. भाशण दिता तेन्ना तिने म्हटलां की 2023 हें बिल पास जालां. जर पास जाला आनी जर ओपोजिशन पार्टीन तें सपोर्ट केला जाल्यार आतां कशें ते म्हणटात की बिल पास करूंक ना आनी ओपोजिशनान ते भायर उडयलें. सो दॅट एंटायर नरेटिव्ह दॅट दे आर ट्रायंग टू शो पीपल, इट्स गॉन अगेन्स्ट देम. इट इज नॉट ट्रू. लोकांक हें रियलायज जालां. सरान सांगलें, प्रशांत सरान सांगलां तशें पीपल हॅव अंडरस्टूड. आनी लोकांनी तांकां हांगा तेंच क्वेश्चन केलो. गोंयचे इतले मुद्दे आसात, महिलेचें सशक्तीकरण आनी सक्षमीकरण जें आमी उलयतात तेकाच कन्सिडर करा आनी इतले मुद्दे आसा. कन्सिडरींग रायझींग क्रायम्स अगेन्स्ट विमन. तुमी नॅशनल क्रायम रिपोर्ट्स ब्युरो पळयले जाल्यार वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट इन क्रायम अगेन्स्ट विमन इज गोवा. जाल्यार ह्या एक्काय मुद्द्याचेर केन्नाच ही भारतीय जनता पार्टी रस्त्यार दिसूंक ना. आनी तुमी आतां म्हणटात की तुमी महिलाचें सशक्तीकरण करपा खातीर काँग्रेस आसा जी विरोधी आसा आनी तुमी फुडें सरलात आनी रस्त्यार देवला. सरकार तुमचेच. पण सो हे जे नरेटिव्ह आसा इट इज कंप्लिटली गॉन अगेन्स्ट देम वीच दे आर ट्रायंग टू सेट. The voice for Goy.